say ye pese anyini che efa honhom fam ne honam fam a yemfa ne die ma abode say de odoma nkoma bo na de bia no say o nipa kra no nka wo fie bi na wote ho na mango bi nsuo bi si ho a na niema nkoyie ma wa wokotena ho din na woka wasem a eye adwuma say kwaye bi na ben wa wokotena mu din a sometimes eye adwuma popo eye adwuma woka wo hawa eye adwuma afa den na wo say no. You are watching the biggest, the largest, the highest, the greatest, the tallest, and the mightiest world platform. I'm always Queen Hadasha, call me Empress Makida. I am Labraska, African sun goddess. I am the one and only, the finest African spiritual visionary. Bakope, the sky watcher. Bibia. Mia na mdimu akotene. Me man krankre bia akwaba. Ane, it's another day. We are the mother of all spiritual platforms. You introduce you bia no bia nye bia free. You introduce you bia for you when it comes to spirituality. That makes us the mother of all spiritual platform. Today is a great day. We have Nana Yaw Asante on set. Only about discussing the consequences of human destruction of nature. Niama ye say ni kuromu ha. Ensu a ye say. De di gu nwura nani ase. Ye ma ye lazy. Ye san say niama minim o se ensunsanso bone. Ai de beba yeso. Eno na oba be discuss ene. Nti memo akwaba. Love and hate is our slogan. We will love and hate it. So wa wani tua. Ti mo ma ye guest no akwaba na ehwen komo ene onu nso so ene ye bedi. So wo bibi kan platform ni ye open and it is free irrespective obia opinion ye wiase ye nim bone ye nim papa obia timubi de obia nso pese o ka bia wo ho kwan se obebeka 0244860092. So wo bibi kan ko ade a de aye pene se ye nkata ye because we are promoting fake stuff for her. Into why you ready, when you're ready, so you appreciate the fact that uti echiri na wo hwe yen. Ane me ma wakwaba odokwan so. Papa ye ma wakwaba kese pa. Maame Grace meje so achia wadwumayefo ene watiefo bebi a afidie koduru bia no me chia obia ye fra me Nana Yaw Asante me fra Asante achem konongo se me Asante achem dehye me Nana ne opem so kin Solomon me bo odin a me bo me mu ase enti me chia Asante achemfo mpanifo ya hemfo ene won akeka ho nyina yo ya mo akwaba ye ni nsoso eso nti na ne me fa ne kasa eso me de enchia amakonongufo nyina mpanimfo edi oman nanim kuro nanim mu nyina me che na mo de hye kronkronkron ena etie fidie so oba be hyem onuonyam ane o esanso betu wiase nyina afo yekona kokoduro so nti ono so atu anamon so be hyem onuonyam so be ye de wono awayi anka mbeka kire ne ze ngo yi na ehu ni clear se nya ne branding dia wo ba na nya branding dia wo be yi se obi wo se ne brand sabe ebi nso ana enini wo issues and so we understand because we respect everybody me man krankra bia akwaba we introduce no ho se si empa wo chew yamo akwaba wo ye den utiwe wo ye den wo ye komfo ye bosomfo wo ye teacher wo ye den what are you why ne enini kodi nkomo yi Maame Grace Yaw Asante me de amamre ene amane ye adwuma okay esanse me Nana no mom tete me no eye adonsifo a na omunimu fom yie na eye fie awujade me na kura mesese ya metete hahan ti menim eho amamre ne amane a nananom nti aboa me na medi so nso na ama meda so etese de ameti nti wo ye herbalist me herbalist spiritual na nti me yehu nti utumi a de adwuma ye den tumi am de adwuma de ejina abode ye so me de nature nam de adwuma minya hoden free nuam me o ma hoden wo hahan mu me o ma hoden wo nsuo mu me o ma hoden wo mframa ma hoden wo asase ma hoden wo oja ma hoden wo botan ma hoden wo kwayem nti niama atwa ye ho ahia abode atwa ye ho ahia nti wonni sunsun bi a na suman bi a wo frese yese mo de wura na ekokasa mo kote ya mo ne mo kasa ebi wo nso a tumi bi na di wanim na wo kotete na efa nti ne yepesi yehu wo de ye ne se ye mpese na wo beka kire ye nse wo ye sofo a na wo tete aban o chena nko a yese afedie wo na wo te abosum aduasensie nyina nti yepesi yehu ye nti suman bi di wachi wo kita bibi ma yehu Maame Grace medase
bibi de mi kura na ya odoma chede ya odoma nkoma twedi ampo nyankopon basa ya dom nyame obo soro ne asase e de che me amede ma de ba asase ye de ya bayi eye ni foforo a yehu ade foforo ya frene sen wo de ne ye de ehi wo de ne ye de ehi bi ana esimi so sesi awa hey esimi so sesi awa ha bibi na esimi so me kan wi ateko ebu won so am show senya amede wasi nti eden oboade ni ade hu ade foforo wo de ne bayi ana kam ye hu ana se eyi eden ya Maame Grace mi fa cho nya bayi na de ehi se de o kan na me ye din na mete ho a de be sie bi ese mi hu saa kwan na asam mfa so ti ma hahan nti hahan ne so kan wo yare ya kire me a hahan no na be kire mpo de me na kire me no mpo no maduru no hahan foforo ti me ka kire me se so me so me hwe eni ti na donsini bi ti me ye duro no a kire wo se anjewa sanbra en haban kasa eno honim de na odoma komade ama me am de hu ade foforo no ameka ho ase nti chese wo use natural abilities meka nsa pepepe nti sesi no de awo kai natural abilities ni bayi ni sunsun e wo mu ye de hin se de also nya bayifu yi wo te bayi asesen kirem na afa kire ye natural abilities ya wo kai ni bayi ni sunsun e wo mu ye de hin ai sunsun e wo mu de o hwa ni na ya de ko na sabio ebra ye se ye be dada ye nananom bre no ye ka bayi ma bayi be ya de bi se obi ampe de din atie enso me hu ne sanka obi a odi ani foforo hu ade de eye de ya eye bayi na nka ne din ye abeyi ye mfa nse ya de e depende wo ene de opese ode wo honhom yo nti wo ye bayifu na wusura de nti na wo se wo nya bayifu se me kasa bayifu a se bayi ni aka ma nipa te se bayi ani nti se de na wo nzo hu ni awoka se wo koya na wo bai na wo ade na wo ntumi nkai na se wo se wo ani foforo bayi ma me wota ani mu ba ani ana de ehi so do man kuma body na you are watching the biggest abaifo no kura dwane wa dwane o Eradi bay the biggest yati ase nti wo de wa chede a ana wutumi anyame ball samusi nyame na ball nipa ana wunji ndi se nyame na ball oh oduma nkoma na ball nipa nti oduma nkoma ball no adoma chede a wudi ba wi ase no eno na wudi ye adwuma no nti wo mbɔ mpaye wo ngu nsa wo nya hwe eno ane se wo te ya na wakote hwe na odi aba we just want to understand me da si bebre me de nsa bɔ mpaye ma na yi me de nsuo bɔ mpaye ma na yi bi also a me mbɔ mpaye enso emergency na no esese ye adwuma sanse eye esu atimi mu nti no me wo ho tumi se de me pa bia na me tumi de ne yo me ni ho ho ma no na hye me so me ho ho me kura me nyaa de me pe no yo timi me ni achi wade okay timi de nsa de ohia nsa no me ne kasa nsa se de na me kasa me ni abode nyina no ye odua bi ti sa homa chem ne ade a okwa bi a snap no beje ba yo haban bi so akwa bi se wo de nsuo na bɔ mpaye okay but wujidi say sunsum a na atumi wo ho pepepepe wujidi enti sese no wo se wani gi ye culture ene ya mamre ne ade ho enti sese na wujidi se de wo mu no na wo de ye adwuma no ye culture na wujidi ne amamre no sunsum be na tata ye kire ye culture ne amamre ne sunsum eta kire no se wo hwe abode mu a ene menti ase fa ne se de misua fa me nananom ho no ya body enta kire nyina agina ye nsuo ma hoden hahan mankwa enubna ema ahoden sebe mframa kakra awia kakra sase kakra na ma se de odua no ba ya epie no saa ne ma nyina ye honhom etumi na yesanse uni ani a odi hu a eye sononkoma wo na sa opese obehu nso a obehu efi se abode bia oni enti a odoma nkoma twedi ampo nyankopon basa ya dom nyame no oyoye eni nti no ose ogba ade no ohun se de nipa behia bia ye na oboye enti ade bia oni anyame nom de a na nipa dua ne nsuo kakra wo mu han ne de sa yade odi aduane wo betumle ne anem wo befa no baye bi won sase so no wadi emframa kakra awia kakra na ma wo ye krati asefo de a ne na honhom ye adwuma enti na me bisa no say eno de honhom ye adwuma ma nipa na ya mamre na wo se ya mamre ne ya manne ye wani je ho wo kan asa
enti mi bisa sɛ yamamre ne yamanne no ɛwɔ atumi ahodoɔ bi ɛtaata yɛ akyire ana nsuo ne nnua yi ne adeɛ ya ne taata yɛ no nso akyi nsuo wɔ ne deɛ nsuo wɔ na honhom a ɔde wɔn yɛ adwuma Matias but amamre ne yɛn yamamre ne yamanne no ɛdeɛ atumi ne taata akyire question no won sɛ wo kasa no sorry bo mu ase ɛde ma opemsoɔ na Asante hene wo sorry bo mu ase 2 meter na chi ana 2 meter na chi aha ekonwa na otoso no 2 meter ya chiri ana meboa aha konongo kuro na wo fi mu no mo ya amamre ne amane ewum mu di afehye ne ade ewum eye 2 meter na mu ya saa ne ma ne ma ana meboa na wo so wani gye ho nti na mi bisa wo saa asemi se enti saa ade ni nyina 2 meter na etata ya chiri no eno ye di entumi ana eno so ye nsuo ni nnue ya eye ensuo ennua abo asase emframa oja saa abodie ni nyina bitumi etachiri nti eno na ye di afehye de ma no nti element ni na eda so ata eno na eta Asante ni ekonwa na chi eno aso na eta we nyina chi nkonwa tuntum e wokurom ha nyina element na ye use na na eta ye chi is that what you are saying and there no kre pepepe saa honhom na ne tai saa enkonwa ne sabia henie ni bibia no nti na se yesi hene a ye wo oman konfo ye wo nsuo a ye ka bibisa menka ne se somman a ye hyeda ene ye wo bosoma ye de sisi kuro se ahenie mu no ye wo bosoma ye de mankonwa ye wo nkonwa ho amamre ye wo somman ya no so eje ede bokuro ti saa ne ma no so nyina ye saa element na ho odene no a na omo akeka abo ana akeka bom oh okay enti se ye ka se wateda ye ka se buruku tigale ene de keka watete we nyina da omo no nyina ye nsuo ya ebi ye botan ahoɔdene nti ni nyina abɔde ni nyina ya abɔde na na abɔde bia nso na ahoɔdene a ɔde tai amamre ne amane n'achi oh okay amanti eden na ebema wokɔ akote ahaban bi a ahaban we ɔse me pen shinap wokɔte we a ɔse me pa akokɔ wokɔte we a ɔse me pe we eden nti na ema ɔmo demand saa individual things no me da se bebre se bi wɔ hɔ a yare bi na wo sa titiro bi se edam ana etwere me hu ne se yare a no ɔdene pa nkrofo saa problem no bi wɔ hɔ a de ma ne nya etwere no ensunsuanso ne firi ne maame bi ensuo bi mu na ɔyɛ niema bɔne bi ɛna ma ɔkɔfa enam hɔ na ensuo no ɛde saa problem ne beto yefunu ni mu honhom fam bi wɔ hɔ a bibi na bɔne bi a wadie ɛna no enam so na ma ne dambo aba enti sɛ efiri kwayem na bi okohu bibi ne bɔ ne hu a bi ohu bibi owuram kwayem na abɔ ne hu ana ama sɛbe na adwene no ayɛ bibi foforo sɛ obɛsa ne yade a kwaye na mu no ene be cho say haban a enam so na enam sei esiye enti wodi dua we ni dua we de kan nipa no a ese se onya yaresa nipa na wonya twere no enam bibi bi a de bola bi na de boni bi ne gu nsuo bi ne nsuo ni aye ne saa eni enti eno so so no ye betumi aka cho say je se de ko nsuo mu kodware nsuo bi a ti sei ya na nso tene bi a ansa na no so watimi anya ayaresa enti saa ne ma ni nyina no se okofa wusan a esan ne wo ne efire esan no e wo ne efire se de obedua ne no ana obetwa saa ne ma no na ye ma ya adwene nkɔ hɔ ti wo hwɛ ene na mafo a ya ba ya ensuo pa da na chi ne fie chi a se ko siesie no na o ha obi a wo de akodan no oni hu gidie ene ti bola na ne ma fin bia na obomoden so de be konsuo no obetu agumu enso so sa ohwe suma aka nyina no so a sa ohwe wo mo a menka obi suma sem nanso ohwe se de Kristofo se ka o ma de no a se wo be o so se wo be gya asem no kura de se de wura nsuom e hye gya oba ne honkunkun ansa na ho ate miwa obi nso te nsuo ho pe o de fi e ka no enonom na nam so ma nipa nya nsunsuanso bebira ama abode nso ntimi abode a ese ka bo nipa ma nipa didi yie nya ho de ne nyini che no eno nso nya nadwuma ma wo yie question ne say enti eden nti na bema we be kasa meji odwan abode we be kasa meji odwan nwura we be kasa meji akokɔ nwura we be kasa edua we be kasa meji shinap eden na ma omu gege eden no mu gina so demand those items de ma ejina so ne say ekwan ya fa so afa ha no
se bi o ho ayese ye twa ye di dwan pata ye won pata de ye di dwan pata na ahu safiri akoma dwan ni gina ho ma obi a okra no agye atum se wo de aboy muja pata de wo yoye akokɔ nso so a bi o ade a okoye ye na ɛho ayaresa no esese ade akokɔ ɛma hahan ne sere se ebi a monana ose boni oye ya ma yare we ba na so nie enti no okita akokɔ de pata ne bone ansa na duro no so tumi abaye na adwuma nta hahan no je akokɔ no de ye den hahan no je akokɔ na se de be ya wo enu ne enya ade a wo behu enti no eye buo ne anidie a ye de ama no enti ne ye betwa boa no se aboa ne mfa nti at this point no how do you know say akokɔ ababan we opa akokɔ ana odwan o kasa kire ana wo instincts na wo head na wo internal no behu ai that how no any say bio say me say me de ahaban ba ma obi a me di kan metena sedin no mehu ni e waya ebe ka kire me mete bi o mebo wo awa mane say kwan amfa so a wonya ho how we eye ade bi sei na okoyoye ansa na nipa na gye atom say eye nokre no ansa na mabisa ne say ne fa we bra ne mfa mpata eno no eye me na mehu eye mimu nti na make say your instincts pepepe enya haban na aka hwe ya kire ho pepepe ana haban ne kasa kire haban no mumu no me de be kan wono me di kan hu de wo wayo pata ansa na de haban na ba na me kan say nti say wo di kan hu ne wayo na nipa na ye na hwan na wo pata no that is the question hwan na wo pata no na ansa haban na ba no de me pata na ansa na haban na ba na ensunsuan so honhom a say honhom fia de sa yare ne ba ye no ono na me pata no ama me akwanya na matumi aye madwuma nti sa honhom fi na ye de ahia omo no free omo so ye element di omo element o say ye good and bad ade bia papa ne bone enema even kane akra be so aye negative and positive ba bia papa wo bia bone wo ho ena esum so ni wa ka ye hu han so mfa so ejade na ye good and bad na emom no ade na ye papa no eno asan sei en Matias enti se no de ehi na aye bone a wo pata nansai de ehi bi na etimi ye bone ma wo pata nansai nipa na de ne ho ma ye element ni bi a etimi ye bone a onu odi mande sa pata no ansa wo nipa na de ne ho eno no de bi ni se sebe se waja onan agu nsuo ho obi a obi wo ho a nsuo ho na nani tua na waja na nan agu ho wo de onim se wayo okọ isan se element no nsuo no ewo 2 minutes no ebetimi de how bi abeto so isa how no de beba no se me oba na me mahu a de meka kire wunie se waye bibi sei nsuo bi sei wanfa ni dia ma no na aye o sei ja se pata no na nsuo no nipa nko an na ekopupu gu ho an bufu an mboa so kopupu gu an bufu aboa de eye den se aboa mpo a oya aboa no be ye sa na ma no obekopupu agu nsuo eye den so be se aboa da nsuo mu empo dan kyem ne ade em kra mo da nsuo mo tin nsuo mu kra no won pie eye den esan se o mo so nyina wa ho den so nko mo nya free se sabio nsuo ne dabre se bia behu kwaye bi ebia ono ne dabre unnim na wokɔye na wokɔye saade ne gu ho a se bi se ofie kura no bi be ye saade na obubefu enti ba bia wo te no enko ba bia obi so te enko ba bia kwaye mu so ye woni ahonhom so mte kwaye mu a wo so tena bre no no enti wontumi mo ade ne yense ade a wontumi mbo no yense no nti ukopupu gu nsuo mu a ebetumi ayo bibi nti sa akwala keto waso bebi okopupu gu nsuo me se akwada de onim papa ne bone akwada abofra nim katawto se university no onim se abofra nim bone enim abofra pa o ma bone mba ne so abofra de onim abofra nti bone mba ne so na emoma bia maame asotwen no na de afa akwa abofra so na no so se wotumi de maame asotwen efa abofra so na onim se abofra ye bafra onim nyansa ende se asem nyankoyi ankoyi na de tie ni se sabio se de be ya obenya hwehwemu no nya daage se obehwe de asie se amofra no ankasa pese no esan se bone ni won ho nti no abofra bewu a ye den pa se abofra bewu den ana yare bi be ya abofra no ye den na emom no abribia no eba ni se ya na ekokobo bi okra etimi kaka na busua bi ode na busua bi akoye dada bi mpo no na da so de busua na chi de o hawo ema na de na che se university no ni ma abofra se oye mobo
onim so onim nyansa na che say universe on fa nyansa anya adwuma ana oh meboa eno de ne saa no fam no de wo ka ne saa wodi ka nanso die nti abema wo maame no awofo no se bia wo na wakofa bai se bia wo konsuo mu ana se sebio wo baabi na akoya ade bi gu ho a enya ensunsanso de ba wo enam so na aba eni nti wo na behwehwe kire ansa na nti sometimes bi wo kra e bondua na se nipa ba na fa yafunu a eye den se ebe ne ho adwuma te se bia obewo saa ne ma ne nyinaa wo asotwe enti wo maame ne de wasotwe beba na emomu no dan a bibi besi bi kura na nya wa mu mpo na bia wonchirima bi ana wabusua bi mpo na ayo na bia da so kam da so ho saa. You are watching the biggest. That was randoms. The consequences of human destruction of nature. And no na ye topic no. Na ye kan sunsan ye den. And na nature so ye den. We are now the assembly na bom na we teach ye. That's baby. And sunsan so ye say. Wani tua say onua sabio onua ni a wo ye ne bone. A bone na ye didi wu a enye den. Wonim se wo pem wa ya wi enso no ebia eso akatua na that is karma no ebeba wa ahoso se de esan se ade a wodua bia no eno na expect se be pie no watwa no saa na bone so ensunsuanso tie enti ensunsuanso free de wayo ensunsuanso se bone bekum bonefo. Okay. We topic near consequences of human destruction of nature antifa ye femwe. Ene na ye kone se isa esese yen yabodie mu ya hoɔden bibifo ya hoɔden nyina gina yen ka se nature abodie a bibi ti se kwaye ensuo enua abo ensase mframa ne nneoma bisa no eno na ma yen krati asefo ye benya nkwan a yensuo ye benya hoɔden a yen haban ye benya nobaya dia ya asase ye benya mfram ensuo mpo beto efri kwaye mu ena eba nsuo yiri muna afri kwayem ye abo eso wonfaso ma nipa saa ne ma wenyi odoma nkoma boy no wonfaso ma nipa na ye nipa ye ne abode ne te no ye hunu eso hwe enei se wo hwe se de di we decide bo asase na nkane na nka ekɔ no dom ye nche na enei no me pentamanya me ho ene se me mpese me ni menua be ye kronti na makoto duro na me de abo asase na asase ne me kuma asase ne mu muwa nyinara eno no aduane ebeba ne de yare ebebrel ensuo eda ho a yenom senka enka ne wotwa wani ba bia so tene bia wotimi de ade bom ahahan bom no anom bi okra be na mponkyereni bia aboatia agum but all sanom no so ma wa hoden sonko ene sa ne ema no ya sai ni nyina ma ene wunam a ontimi nsa nsuo bia ennom keke sanse je se wati sika koto enam nsuo mu nam anka obidi ajokuo kotum na nwumre beduru no na nka onya adwene mienu bi ne mpataa bi no ene ni nyina no ya yam mmoa no afra ama ene saa enam ni nyina no onya je se obi koto rubber de ne wakoye yi ene nti yen ya bibifo ya hoode nyina agina bode so nti no ene na ama ene yare bebrebe kidney problem akwada akra yare akese ena yen abibifo ye bodin eti se ye pese enya ya hoto ne enyini cha ye nananom penso mpaboa akra no bebre na anhye bi onti aboa atia so on tete kwayem on ye adwumaden on nyini che enso so enai mu ba ye se ke yenya nimdi a ke yehunu nyansa empo no ye nche wo wiase isan se ye mfa ni die ma die ni die se no ye mfa buo ma abode ye mfa bode ye mfa buo ma ye nkwaye ene ye bunua ene hawo ye han ye bona duro hye no enka ne wo fa fikyire kura timiti ahaban e de be adwuma enei wo bete kura wa hwe ya na ye de awuduro aka no enei okuani akoto woody side se o de bo ewura ahye no se de be ade ho be ye hale enka ne nanka edom ye nche nanka watumi ayafo ne kese won onima kenkan so akoto duro no ensuo etai ho anka yenom eno no hohurugum ti ama nsuo no ahoden moa ke won nsuo no ma nsuo no nya ahoden nyina so akum aduro na kum moa ni nyina me fa we so e de boda ru sese nipa obenya wa hoto no wasetena pa bibifo ya ahoden nyina ye ya bode element odoma nkoma de kan ye ho ti se nsuo ni ne mekeka ho se de me kan jam frama ne sa ne ma no se wo se no a kai hu se wa ahoden na wa se no se ebetimi awiki yen
efa honhom fam no eye se ye be se ya bode nyinara ampa nso ne wo hwa ye bode nyinara twa ye ho ahye nyinara ya se no nipa ese to ball akora gunsuo mu a wonwene ho enipa ese kwa ye kora wonwene ho enipa ese hahan a wonwene ho onipa ese asase a wonwene ho ensuo mu nam ye de poison ekum muwa wo enkwaye mu ene ade eno ana ama Ghana no anasa bibifo no yenya yare akese bi a yenti ase a ye de hye dum ni adan bibire na de ahya honhom bi ote on ba die nanso kai hu se wode nobaye wode poison anasa nuboni awudro ogu enuo no anuara nobaye no so se mo aninwu no wo nipa so ba bedi wodi a ebenya asonsunsanso mebo once I start show yi o ka se bio ebi a obi kopupu edigu ensuo mu a ana ensuo no wandi ni otumi ye obibi ana meboa kopupu gudu ya bi hu ana forest bi mu a honhom ete wo no otumi ye obibi ana meboa enti sa pupu a ye fertilizer mpo pupu asabio eye aduane ma mmoa na ewo nsuo ni mu ni mpo ekromu ankran ha ye tie machine enyam manhole ni ahodo ni nyina no enyam ade gupu nim mmoa no hu a omo ye party that day they eat it ena obi akoye na wanya asemi enti sese atumi nya wo kan nyina wo hɔ ampa na so obi kopupu keke omo butumi fu edi nsusanso ba no so ma butumi pata no ansa na wa manipa no ato na ene ewu di site ya wo na wo kan anya o edi ewu kakraka yi enu sunsum no musuru ana enti onipa ni spray woody site no pupu kakao eye fertilizer o omo bu afu mo ma akere ne mafia ma omo jinwan wo e na omo ahwe obi mo okita fe papa kire mumu na menti ase na mitumi enti ase Maame Grace me dase obeti ase na se kire nyina ne se se ene ye wo se ohwe yare akese a bobodi a enam ye nobaye a se bio ye di nru gusuo eni ti se wo se ya asase a asase ni sunsunso na be ma yare Matiasie what Jamaica Matiasie they say individual people and omo de obi di eyi abase omo de iguso nti se bi omi pupu ye na nka nti ade na mi spray no one fan sunsunso na mba meso se dia mi ko pupu na ebeba meso no because yare na woka no obi a innocent person okoto obi a nti enukra ye more dangerous anka senka tumi bi wo kwa ampa a o chiri pupu na nka nipa ni ya wa striking nko nipa ndi bedu ha ba wa striking no enti se wan asem na ensisi so pepe ensi so pepe ense striking no e ho de no so se common pupu uju jan obe nipa no sha ma woody site na me amete me ba bi ni ade nyina be stand crofo bebre wo na kan asase ne say aduane e bedi nyina e be yale na ontumi nye nipa no hwe ya na we tumi be ni tumi be ni enye omu nya dada no mu dada en ji nwan wi Maame Grace yare ahodo na me ka say yare ahodo abai no enam saa ne ma no so na saa nkrofo nso mo ye saa ne ma na nkasa nso e won sunsuan so o mo so enya wo hawa o mo famu sense se ye hwe ye pese ye hwe eduane die mu ye ni enya hoden a saa ne ma no na ye wiki yen kra mate ko na se perfectly but saa to me sem na ye ewo mu no na me hu to me a o chiri pupu one person's pupu one person's pupu enu pupu no gu mu a mo ni di joyfully gracefully now with this site a ebe ma ye nyina yare asase no do ye mpa enti na wo hwe we a asem we dey nsi so ma me tumi mi asem na me hwehwe sesi yi minim I am one person who is campaigning against that but to me na ewo mu na wa ye hwe han o ado to me no ye coward na onye coward chiremu na de tie ne se me kira se mu no to me no asabi o se wasa ya bode no se pedifo kan bibi se de wadua ne no na obetwa saa no baye na bia wo de asase na nkasa na wonya ne yie biom ono nko entwa hwe o ame ma we example bi hwegalam se yo muti one pupu in a river onipa na fu adowa enipa group of people akogina ho to galam se nso ni na eye milk nso ni ntumi nka fe ensu ani bu afu one pupu sebe wan ka fe omo to galam se ase nso ni nyina the same asana mike with this site die eno nso so na maye dey ma kire wi nti ne power no a mo se e wo ho no se me media tuma so obi di with this site innocent people nyina nkwala nyina
nanka wan pa n'ani so asam na make out ase metiwase pa o say ye ne de metiase sebi emu ejesi wa me panimu aminim nyansa me de me nsa kotum e be hye abofra nso so de ne nsa kotum a e be hye no because e hye ade nti ade na wo ye nsu a wan pupu wo be strike nipa na je mpata na the same nsuo na a group of people timu na mo say wani ase pe wontumi yiri inform wontumi nya hwe nti tumi na mo ka ne no na me hwehwe we the same nsuo ya wo ken owo konfo na abosomfo baka kodine mu watwa moja agum ebi kura soya bola in the name of rituals no mu tutugum plastics yi your friend is saying cocoa so one come out to the akika ka no matutu ni nyina agum in the name of rituals na nsuo we gina ho no ohwe nti wo ka kire me say tumi bi wo nsuo ma me pupu wo ma embo wan de be party ani bu be fu so ko na me pe understanding no yo hono nti ase ne de nokre eyedin wo nipa fam say nipa beti ase so twen no na so twen no na be kire mu say ene yare ahodo ene ohawa ahodo no a yenya no saa neema no na esan say saa nkrofo no so de peskanti no won de omu sika pe esa omo yare akro mu nya hoto but say the wo kan no metimi a kire mu ma aye clear no na hono mum no na aye because no matter what say the tie bia no omo nya nsunsu so bia o say nsuo even say for ma omo say nsuo kra ye mine no metimi nya sika ni na at long last wo de ntia me bu afu nsuo no mu sunsun no ne nwura ne mu sunsun ese kom ya omo adwuma eye action enya because ma pupu ino mi ohia ni a ma pupu wa strike me agi odwan obi aba wo dia wo ka se nkrofo no mo de omo sika kora omo ho nto omo omo mu wo sika no mo de be kokota ba innocent person a wo na wo kan ye anka ye fa wa me kai ye mofrei ye fa kire wo ye te adwene haban ne ya te kontomire ye wo star bi wo ye na ye cop na wo de ase nsuo no na wanom nsuo na nka se wura na tetete egum na ye ni dido natural dido onum ya ye hu chei ni ye ko me to me soa esam kotokuo mienu de ko afidie so konyam wow ebe fie bebo bisa obi a ofi bra kwa me ma me brodo me na meto because me na meto aye beto esam no me de kwa eboso kotokuo tu na me de akwa afidie ni so akonyam me wi amaso abafie megina me na so aboni nyina me wi ya na masoja me tutu brodo bag mienu a day na me de akosheja na me to ho anajo meton ato off na mapon obesa so se wahu enso na de na yedi senya me ya yenam wonum ne yakwa akutuo ni nyini ye teme so asoa no de afra ye numa ne ye numa akutuo na eye nwene ni guso wo ba ya wo yam hre mangodwa nyina ne etwitware oh yeah eno ahoden ni wom na se matena ho amom de widi site yi abegu nani ase na wa anya hwe na so obi pupu one that spirit we nya ye de ya oh wallahi Maame Grace enti na won to bi nchire mu ansa abobo Maame Grace ya mom bo na de ba ko ne se sabio penny for say penny here due matemante say I ka say bone so akatua ne bone no ana oye bone a eso akatua ho no e wo ho say de ka mate no na bre be ba so ni sunsuaso no eno kama na ba ye peye so a yen ya pupu one single pupu no na ba ye so ana group obi anya ne de enti ade na abrofo no muti wo firi abrofo se karma wo ho pa ade enti na abrofo ti ho kwa mibisa wo abrofo iba ha baby embo ba na ededa energies ni frequencies wom meti we mi nsa manyi kakra me kai pa se ye kurom bosoma no bi wo ho omo frɛ bosom ni pitanko ewodua kɛse bi na wo ho so bi chesi na akɔhye ho a ugina ho wo behu nipa no nipa ni hu da saa niama we nyina na ewo kurom ha na ye wo mmoba wo ho a bibi ye ona akɔta akire kura na de wasie nipa ehu abrofo iba o mbesisi private toilet aban government toilet wo kurom ha nyina opa ye ni history from Cape Coast Castle ehonum na Table Stone no baby omo ye eyi na stone baby omo ye prison na omo mankrofo no sebi omo kɔ wegu omo ho ne ade na omo timu no ehona na Table Stone no ehona na eda omo baby ya omo esi public toilet abrofo na esi bi ahwe ede na ka ma ayo bibisa mo nti mo ka karma na we ke wo ye so a na ejai omo ana me njai omo me mayashi ai wa ye shi na sa sunsum ya mo fra omo no ne omo ye ne me nti omo Oba Grace e papa wadaroma nananom sum na se nature no
esanse ɔte ni padua mu ntino ni nnwuma yɛ no ɛyɛ bebree na ɔyɛ na dwuma nso a enipa fam nti ase fitaafo no mo mfa ne bɛtɛ se fitaafo kra no ankasa na ɔmte hɔ no se nye yɛ tuntumfo aka fitaafo ɔmo ntimi nya hoɔden bia biom ɛno ntini ɔmo nya nsan mu a wɔn nso ho kwan bi sɛ deɛ wo kan yi ɔmo sesa yɛ nananom nneɛma me nananom menim deɛ me di mani ehu onsuo mu a nneɛma bebree ama me di suro ɛne nidie me gidi yie sɛ wo gi nidie a na sɛ wo di buoma no a ɔma ɔda ne tumi adi ma wo hu ade na wo kan ɛyɛ deep sɛ me kyerɛ mu ikura sɛ nipa bi bɛte ase no sɛ honhom wo hɔ mo yɛ ɔmadwuma na mo wo di nidie ma no a ɔyɛ na dwuma sɛ deɛ wo bu no ɔbɛma wo hu ne nnwuma sɛ deɛ ne nnwuma sitie na nipa no bebree na sɛ deɛ wo ka sɛ fitafo e ka ma ne wo di pa wo sofa nneɛma bebree a ɛnkaya bibifo kora kani sɛ kɛ nyankwa na ɛsan sɛ wo nsusu yɛ mu no sɛ deɛ wo nsusu fa yɛ bibifo ho no sɛ no wakatua na anya anka bibifo nte asimpo kɛ yɛ kuro ikasɛi na menim sɛ gradually no ahonhom yɛ wo madwuma nanso no brepam no ɛso akatua no ɛbɛba that is karma no ahonhom we mi da menti o ma se oba ye mate o ma se batan bia no wo abadaye wo abadaye ma me single pool na wa o ji mi dwan na nkrofo wa besi public pool wa nku omo Maame Grace oh ade we de but my papa ma me bisa wo tete mere no na yese bosoma chi obi mpo a echi ne to ho mo ye ho ade na mo agya ne ma ne ko ade na sesi e de bibia ne fu adoa wa yare abosom ne sɛ wo ansa saa ade no so kora asonsoso ye wo mu ne sɛ menim ɛho nim die a na mɛkyerɛ sɛ on sɛ sese no ye na nanom ahemfo ne bebree kora no sɛbe ɔmo de sika na atɔ nkonwa sɛ sika bedi nipa nyina so sɛ ye na nanom pɛn so no na sika no wonfa nkɔtɔ aduro wo yare ahahan na bɛsa wo yade ensuo na ensuo nkɔtɔ nsuo sɛ ton nsuo sɛ ye nsuo ya sɛ na ya ne ye ton wa ntɔ de ya ye ne bia anom a ɛsɛ nsonson kora bɛba oyem ɛnɛ yɛ ton bibia ntino yɛ ton nkonwa nyina aka ho ɛni ti akonwa no mamre ne amane no asɛ sɛ oyema no nso yɛ n'adwuma no wo ba na gya na jeje mu a me dia ma me ka we nyina ne sɛ me ka me mfi a me nya kwara kra esan enso paracetamol kra me no bi da esan nidie me yare mpo na me hwɛ nsuo mu din sɛ menim die me hu a menya me healing me ti wuram me te forest me yɛ warrior aboatia bɛka me bɛkɔ bɛba no wo ebi a wontumi nyankwa me still strong that's why me di nidie ma die nidie se no eno die we believe anti nkonwa no a suicide no nkonwa no suicide a wo strike obi a wakɔ wampu obi asoa container of weedicide wabeton anko G sika na to ne bank account mu na order adaka you can do this omo tell omo pese ehye kura sesi wo fa dan achi a first tete no na ye ya abankwanduru a wo fa akire wono ma na watete nunu na de agu abankwan abai so no wawo abankwanduru ye hu se dede ye huri ni yesi wo chei ya wa wo free ya wo bebre cha wo ko enso na se de se kan kan ense mo na mo se mo te sunsun na no na mi bi sa question so wo tumi ma no yi enu no akatua no bi no akatua be ye ne ye ko so Maame Grace ye ne ye ko enti I want what o say ye na wo mo a wo start this adwuma no ye na no mo a no mu ni say me na say onyini ya ma me hu say the time aso ya o onye krata say o ya we onim ba bra o de beko ya o me beko a hwekire hwewe memma machi nya basa me na ka kire me ansa na wo firi mu o ka kire me na ndi 6 hours and oja akwan so no obi ogina na naso onim bra o beko esanse no di ba nei Maame Grace abode no ankasa na yemfa buo ma abode no nti ono so beden na aduani se wo de wo sa asase no a se wo ba koto de eye awuduro no adi ewu yo wo de fatam ni na abomu enatu ama ewi asefo one pupu you strike person you dey take good Galam say is going on right in front of your anus nose and how many minutes they take for somebody to poo in a river it actually 5 minutes poo be anywhere 5 minutes how many minutes they take here omu take to Galam say wo nsuo ni wo gina wo hwe omu amu tutu wani ase wa ya ase eni de keka first no yes wo drive na do bridge so abo aben ebi ana nsuo ne magu meboa pepepe ena we di omo ti Galam say momotu mani ase omo aya ase omo ahan mu bibia woto wo anye foko
nti wo ka sunsum sɛ mu ekire me na wanka nkyerɛ me sɛ me mama dwen adwuma sɛ me ye bibini na me hu sɛ nsuo na ɛwɔ hɔ no e block a me nose be block me nya mframa enhome na mo de sunsum sɛ me tale ho anya ne na ebu aba mi because sunsum na ntumi anya de wayɛ bɔne kɛse action me pupu kɛkɛ ɛyɛ duane ma fish no pepepepe de tie nie ɔn sɛ na ɔka sɛ ɛne nsuo no bebre hɔ a ɔmoyɛ ayi kro mo gyae we na gyanan ne ko Maame Grace yɛbɛkɔ so afa yare ɛno de ɛyade ɛda hɔ yɛbɛfa yare akɛse a yɛntumi fa yɛsika kra mprenkwa sanse sɛ de ɔbɔ first sɛ de yɛka timi tia haban kra na mruam na wo yɛfunu na samforo watimi tia haban kra na wawe maame mpacho ne wo kwatimpo bi de wuduru aguso me de nyaado aye example nyaado timi wi na ba otimi wi na hahan awi ne dua nanso wi nyaado ahini a menyi ni sɛ obetumi atu nan akwa ha ne ha ɛsɛ saa de wanya no ahoɔden ne da so wom na yɛn nipa a yɛte asase su no ɛne yɛmfa ne die ma wɔn minim wɔn a wɔn yɛ man ne a ɛyɛ galamsey nsuo mo san kɔ bɔ mpa yɛ kora kɔtwa dwan kora so de ma nsuo na nsa na nsuo na ma wɔn agudie ɔbɛsɛe no ɛso no ɔsɛ wɔsan kɔ yɛ apa yɛ ntika deɛ ɔka ne deɛ ne kwan mu ano no sɛ ɛsɛ ka mprempren no ka nsuo no ɛyɛ n'adwuma na wɔn yɛ wɔn adwuma nso wɔn yɛ na sese wohwɛ sɛ yɛte ha na nsuo ayi dɛ fa nipa kwanhyia ahodoɔ no nyinaa no ɛyɛ hu sunsuansoɔ na bi afoto a wo ma wiase me ka kyerɛ wiase fo nyinaa sɛ yɛnhwɛ yabɔde yie ade a wontumi mbɔ no yɛnsɛe no bibi te sɛ yɛnkwaye yɛnsase yɛnsuo yɛmpepɔ ade a wo fi sɛ wo wontumi nnwo no ankasa pɛsɛ ne yɛnsɛe no sɛ yɛnsuo mu nam ɛne ɛkwaye mu nam wɔn yɛ nyom de poison awuduro na ɛka wɔn yɛnɔba yɛ nyinaa no yare ahodoɔ ɛne ti yɛpre sɛ yɛde sika bɛsa yɛ ho yare ne yɛntimi fa sika nyankwa efisɛ sika mankwa sɛ sika mankwa enka sikafoɔ sɛbi ɔmo mfiri mu sɛbi ɔmo amte yɛnua no amte akuraseɛ no ɔmo nan sisi fam da so we enhaban ne adeɛ no nso ɔmo tena kwa yɛ mu kyɛ ɔmo sɛ ɔmo sika ti kuro mu anka bebi obetumi ande bia yare akɛseɛ na yɛ ɔmo sɛ yɛpɛsɛ anyini kyɛ ɛfa honhom fam ne honam afam a yɛmfa ne die ma abɔdeɛ sɛ de ɔdɔm ankoma bɔ na deɛ bia no sɛ wo nipa kora no nka wo fie bi na wote hɔ na mango bi nsuo bi si hɔ a na nneɛma nkɔ yie ma wo a wokɔtena hɔ din na woka wasɛm a ɛyɛ adwuma sɛ kwaye bi na bɛn wo a wokɔtena mu din a sometimes ɛyɛ adwuma popɔ ɛyɛ adwuma woka wo hawa a ɛyɛ adwuma afei den na wo sɛe no wosɛe na wo nipadua na wosɛe no yɛahoɔden nyinaa abibifo yɛahoɔden nyinaa gyina sɛ yɛbɛhwɛ yɛn nɔbayɛ yɛn nsase yɛn nnuapa ebenya mframa papa home ɛne yɛn nneɛma a yɛyɛ nyinaa no yɛansesa mfiri yɛn nneɛma bɔne ho a ɛbɛduru brebi nkwara nketewa na ɛbɛhyɛ aseɛ sɛ ɔmu mede me ho yɛ mfato ho Asante akyema me wo bi anim sɛ me nyare mpo na manoma duro manya cart no 24 hours cart na bɛkɔ but what about you o da wiase ka nyinaa mu wo si wiase sika nyinaa bibi a wo hia bia wonya nanso sɛ wo cart amenya 24 hours me ho bɛtɔ me no saa cart ne betimi de wakɔ wuom yɛnsua de ne yɛnhwɛ yɛ ho yie ne yɛmfa ne die ma de ne die sɛ no ne yɛmfa amammerɛ ani amane ɛnya adwuma na ne ya Asante kakra me afutu a metimi de uni afutu ade be man panifo no wudi site ne fa ha bɔ na eba and panifo afutu no to aso de a de edikan yɛ nananom ahemfo yɛsrɛ mo na mo betimi mo na mo de amammerɛ ne amane yɛ adwuma enkonwa yɛfrɛ bibi akoanya yɛ nananom kwan no mu nyaayɛ enkonwa ene nneɛma ahodoɔ nyinaa no tumi wɔ ho mo hwɛ sɛ mo de amammerɛ ne amane yɛ bɛyɛ adwuma sɛ de anka ne nka yɛ bodwa na ɔman kɔmfo abɛkɔm na nneɛma bi wɔ hɔ ne musuo bi wɔ hɔ anka yi na ne nyinaa no obiara wɔ ne som nti no obi de sika atɔkonwa nti onya brɛ na wasom ne som ɛso nka ne nanka enkonwa na yi ahenie ayi ohene yɛsrɛ mo me nananom ahemfo mo nyina mo fa mo nan si fam na mo nhwɛ na yɛndi yɛnsuo ni yɛndi yɛ kuro ni yɛnhwɛ na yɛsumuna na yɛfrɛ sɛ yɛsumuna ɛyɛ kwaya ɛma kwaya nya ne kwaya ne nsuo nye ne nsuo ɛma bibia na ne kwam sɛ de ɛda na aboa yɛn ama yɛn so anya setena pa na aboa yɛn ama yɛn so anyina kyɛ yɛka wei de srɛ sɛ yɛmanyɔfo mpanifo nyinaa nso a baabi ne nsuo mkura ne yɛfɛle sɛ yɛsi dan nsuo nso yiri fa nipa ne yɛbɔ nsuo so boɔ wɔn yɛmfa saa deɛ ne nyinaa no yɛmfa nya adwuma ne kwan so sɛdeɛ sɛ ne fata na aboa yɛn ama yɛn nyini nkyɛ kakra mo nana yɛ Asante metumi aka kyerɛ mo no medamu nyinaa mo ase Maame Grace atiefoɔ ne nahwɛfoɔ baabi a akyirikyiri ne mɛnkyɛn menim sɛ Africa ha deɛ ɔyɛ ɔbaa hema a odi kan fa honhom fam ɛne adesua a ɔkyerɛ ɛma nipa nyinaa ehu
de yo ene de enyo sɛm sɛm nko so na mo follow Maame Grace na ene power ho a mo benya aba free mu na mo de abɔ mo bra me da mo nyina mo ase yo abusia mo me fa we interto nim se me ana me ye farming queen me ana me yo me na mani gi nwuram chen ba bia na mani gi kuaye so ho abusia bibi koso na me twi obi adwene agina so tie me wo kokko edi 10 years me wo de edi 8 years me wo de edi 4 years me wa be a edi 4 years 5 years 3 years even the edi 1 year because every year me due bi ekes nyansa na me wo tie pa mo chew sesie kokko asem na aba no wahu wo be hwa na ye obi agenda na ye wire nyina kokko nankasa de ayedua 10 years ago no eda so de amedua ni 8 years no so ba ne so no ahoɔden no so 4 years no aba fom chen de yedi kan dua ye omo di kokko obi aba se ye ndua no ena ye dua asema me keminim se be problem nso meka ena ye dua no abusia kokko na ye wadada no so atete aba fom ti yate ne bo no so mo ye ndwen sharp ya hwe ne ye bepo ya sase ena fe beduru ba bi no kokko ne nko yie nti omo di se dua tentententen ne baaye se ye ndua no ne ye nyina twitwa kokko ne ye nyina shift ye kɔ kokko na ye nko yie nti no obi ya so beton na sase ya galamse cause me ntumi nko dan wura nim na afia ahe na besinde woyɛ no free one ma de ekɔ nyina na sese kokko na age gon de ayate nyina egu last week mi fi akura se ba na mani ase aye red how to pay my workers was a problem sese the next thing na abedu ni se omo de abe foforo bi aba tie sese omo de eburo foforo eburo ni na aye yellow tie o sese banche no so ayedua no eno so sese omo de white one bi aba eno no enye yie gari pe na yeditwi eno so abegye tete because eno ebo ena eno na omo to wuye eno free we na make na kokko de yi so abeto waso sese e wunim ne omo de aba omo de abe bi aba na omo na makura na se na omo ne ye pre asase no ho eye challenge say sa abe no de wudua ebo akese nti eno na omo bedua ne yensu ye pesika nti yate aguso hwe asema mike mo bia nyima no nsi moni na me ba bia madui sabe senya na mete na magupo am de nyame ase na mo ya hwe ne ya 50 years to come wo ho ye ma no omo age ne so bete ama 25 kura no wanyini no bewu asema mike se mo ama ya nto yabu ni sika asem no se si omo to asase no na omo be squat wo so mpo omo be sre ye ntena so ko si sen na ne awate sika ato nsem wenu ntumi nka ne bebro ka ne bebre ba obenya asem bampam twa mo amu wotumi na mo wo sika no mo na mo ka bi ebem ndane mo ni hwe akura se na se nkrofo no mo agya nkran yo akura na se na omo to ho nsase ni na adua banche a wo no ana mpesi a enye ye nti se okotu be gu ho no omo meto ya na wo ye den abusia ye wo problem o obroni be di kokko be ba no aka to so odua ma ofiri na dwen nya adwuma sebe mo ma minja kasa na ba fa me asem a na me koma eti na wo ye den wan hwe kura da mo mo abekun na to so de edi na ye fake na ndura yi nkrofo yi kwọbọki na akwakwọti tomatoes omo ewi wote Ghana ye won sase owura bebrebe hwe Volta region Central region wo kwọbọki na akoto tomatoes kowu ede na eye yen wokoro we mu me pese me eba farm asama me pese me ka Maame Grace ese o kan me pese me ka fe because eburo no mu ye ne yellow wie ye no mo de white one fi Brazil no mo ba no mo beton we decide asem you okay enye ha bo na eba nti enye obi adwuma kokko ase nyom de bo ma kokko no ntumi nso sese no obi am pese obebere ekurasi tu na unim na de yi spray me wa na ma workers ne kura kodo na workers ne ka tro se ma ye spray obi na senya omo ka tro me se me one of my farms no nso hwe a ene wo ho na no so we spray a untumi ntu ase nti una na no spray nso hwe a no ndo nso hwe am omo si owuram ba bi ensuo tai no te se wo spray enya sa wo do a enche na afu wo hu adwen we ye tirim ye wo problem o wo kan so wanka ne ya na uti ate me hu ahi dada me hu bon ti me nkotete ngum sabe aha na me de mu besi fa social media handles mo mo wise o wo bia yo atiefo ne ahwefo na ya Asante social media handles be bia obekọ bia fuma koshi na ya Asante na me introduce me fa Maame Grace platform kese we so dia introduce Anansi Chrome wo Asante Achem Torre site say e kese pa is about 15 acres in their creative village your horses or your zebra
your crocodiles, your donkeys, your a lot of animals are. Some will say Cruentina, Yati Hua, Eddie, Serena Maame Grace Cano. A woman may come in fierce a seer ya. A Yenidia Shienti, and I'm that's what you a be a baby a man and say I could do any baby I want the new man. It's my age, we know. 10 years new grown to me, a sunset in Yenidia Shieno, Ebwa. Eti Anansi Chrome, Asante Achem Torre site. O pese o baho. Na obehwe mpɔnkwa na obeda ho mpo a ye pool ho ye canal ho ye pit ho a koro sisi so a lot of enema bebre nti okɔ media no so a so hwa Nancy Kromu a obehu village kese na onso aba na ye de amamre ne amane traditional and culture na ayadwuma. That is our power. Blacks odoma kuma body mu no nti na enya ne nyina no eno ene ya hoodene yo o se Nancy Kromu na me pa cho me de nkra ma ho adenti na munyi sunsum samni nsinche na mu many pay who straightforward say nsuo na wonum nsuo na wudware wo body is 70% water nti take care of water and be okay na mu just sunsum samnu nsinche na nkrofo ni nye focus because sunsum no has failed somehow I want to mean enye the major work no nti mu fancy one ye straightforward chale don't pupu in the water. No sunsum matter. Don't cut off the trees. Ye benya cold. Obi enya sign also say hwan. Oh yeah. Ada na mon kan say na mo di sunsum sem na mo dey ye na confuse anyways. It's okay. But I know they all were right. They all can dey say na eno no when I say behind no. They work can finally no. Yemfa ni die emma je ni die. That's it. Ensuo no ye num ye di dware ye to pipe mu ache say de ho yerawo. Ensuo ni mu na light free ba. Ensuo ni mu ensuo kura beto yi a. Ensuo clean water so wa na you nti mun kan kire mo na mun jai sunsum sam because sunsum na nkudu odi we decide by meko pupu no nipa no so kra I need evidence to know that sunsum no me catch mami hu nyansa I don't have to make the area no surroundings ni dirty na mosquito mba no mo mewe me enye nyankopon na chiri finti na meye fi mo ma yenye sunsum ni nsi nchen hokọ na ho because sunsum no to me proper action wo galamsey site enye me pupu ba ko nti no be nothing when you just stay forward we dey kwa na o ka kire sunsum na ma me say me na me kan oh yeah right they all can eno anu nti say and they be to me dwen ni pe omo di woody site hwe koko asemi american koko first dey ye due omo fra na kokora be di una na woody jaw nti na omo ko hu po wo fie say koko ntumi nso 10 years eso me e ade amaster me wo mu pa metumi de mu akoye ye metumi 3 days de aye videos amamo na mu ahwe wo do ya the first 4 years no eso brutal 5 years eso 6 years eso first 7 years no na dada na eso a chen na eso nkete na progu na eso nkete na ye black kuruma na progu say ye ti wuram ti enim ni na oh yes ye wo problem o na kokoo no say ne bo na ba forma now Brazil and China for look at cocoa farm or they've taken over they won't buy your thing again won so a wan ye ni ye nkrofo yi kokosa na mirizo nkrofo baby a we dui wo pay assassin wo use won nyansa wo ye do won ma ye use ni enya san ye nja sunsum me nka se sunsum sam ni ho enfanto nchen ye enfanto ni ye ndwen direct direct makramu